السلام علیکم، آداب۔ میں خضیر یافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری نیوز اردو خبرنامہ۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ حلقہ اسمبلی کانگریس پارٹی انچارج کندی سرینواس ریڈی کا بیلا منڈل میں مسلسل بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، کسانوں سے ملاقات، مالی امداد کا دیا تیقن۔ DLSA کے زیر اہتمام گورنمنٹ سوشل ویلفیئر گرلز کالج اینڈ اسکول میں قانونی آگاہی کانفرنس کا کامیاب انعقاد، DLSA سیکرٹری سوجنیا کی شرکت۔ جمعیت علماء ہند عادل آباد کے وفد کی ضلع کلکٹر سے ملاقات، جینور واقعے پر مسلمانوں کے املاک کو ہوئے نقصان کی بھرپائی اور خاطئوں کے خلاف سخت کارروائی کا کیا مطالبہ۔ صفا بیت المال شاخ عادل آباد کے زیر اہتمام بلا تفریق مذہب مستحقین میں ماہانہ وظائف کی تقسیم کا سلسلہ جاری، اہل خیر حضرات کو آگے آنے کی اپیل۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ عادل آباد اسمبلی انچارج کانگریس پارٹی کندی سرینواس ریڈی نے کسانوں کو یقین دلایا کہ جن کسانوں کی فصلیں حالیہ بارشوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں وہ حوصلہ نہ ہاریں، حکومت ان کی ضرور مدد کرے گی۔ بیلا منڈل کے دورے کے ایک حصے کے طور پر انہوں نے مانگروڑ گاؤں کا دورہ کیا اور فصلوں کے کھیتوں اور سیلاب سے تباہ شدہ سڑکوں کا معائنہ کیا۔ کسانوں نے بتایا کہ گاؤں میں تقریباً 300 ایکڑ پر فصل کو نقصان پہنچا ہے۔ کندی سرینواس ریڈی نے ہمت کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ وہ کانگریس عوامی حکومت ہے اور کسانوں کو معاوضہ دے کر ان کے ساتھ کھڑے رہے گی۔ بعد ازاں انہوں نے بیلا منڈل کے مختلف دیہاتوں کا وسیع پیمانے پر دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا۔ पराठी लहान होती पुन्हा पर्यावरण आता है लावा जमीन का पराठी दादा इसका पत्तूर गेलं जी आता हाती यायचं गेलं कडे 12 आली खर्च आला आता 4 खाली खर्च करा ఇంకొక 30 రోజులు అయితే 31 दिन हुए तो आ जाता है एक महीने में खराब हो जाए वगैरह भी लगे दूरी है ना दूरी भी चल जाता कूल वाटर ఉంటాయి కదా సార్ అది आज बेला मंडल मांगरूर गांव में कपास का खेती जो बारिश से फ्लड्स के इफेक्ट से ये पूरा कपास का खेती पूरा नुकसान हो गया। कम से कम मांगरूर गांव में 300 एकड़ तक ये फ्लड से इफेक्ट होके बहुत नुकसान हुआ कपास का खेती। ये दोनों बहुत नुकसान हुए में हम हमारा गवर्नमेंट से ज़रूर ये पूरा किसानों को मदद करेंगे और ये साल में ही ऋण माफ़ी कर्ज माफ़ी हुआ। ये इसके लिए रेवंत रेड्डी साहब को कांग्रेस गवर्नमेंट को सब लोग अपना धन्यवाद बोल रहे हैं, मगर ये नुकसान को देख के बहुत बहुत दुख हुआ। आज बेला मंडल मांगरूर गांव में कपास का खेती जो बारिश से फ्लड्स के इफेक्ट से ये पूरा कपास का खेती पूरा नुकसान हो गया। कम से कम मांगरूर गांव में 300 एकड़ तक ये फ्लड से इफेक्ट होके बहुत नुकसान हुआ कपास का खेती। ये दोनों बहुत नुकसान हुए में हम हमारा गवर्नमेंट से ज़रूर ये पूरा किसानों को मदद करेंगे और ये साल में ही ऋण माफ़ी कर्ज माफ़ी हुआ। ये इसके लिए रेवंत रेड्डी साहब को कांग्रेस गवर्नमेंट को सब लोग अपना धन्यवाद बोल रहे हैं, मगर ये नुकसान को देख के बहुत बहुत दुख हुआ। DLSA सेक्रेटरी सौजन्या ने तजवीज़ पेश की कि आइन में दर्ज قوانین اور ان کے کام کاج کو طالب علمی کے زمانے سے ہی جاننا چاہیے۔ انہوں نے جمعرات کو شہر کے گورنمنٹ سوشل ویلفیئر گرلز کالج اینڈ اسکول میں منعقدہ قانونی آگاہی کانفرنس میں مہمان خصوصی شرکت کی۔
DLSA کے زیر اہتمام منعقد کی گئی اس کانفرنس کے ایک حصے کے طور پر ہر طلبہ کو قانونی مسائل، DLSA کی جانب سے فراہم کردہ خدمات، قوانین، حقوق اور دیگر مسائل کے بارے میں وسیع معلومات فراہم کی گئی۔ చెప్తారా నేను చెప్పారా ఈ మాట ఎందుకన్నానంటే టైప్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్ వ్యక్తి ఇట్లనే మిమ్మల్ని మిస్గైడ్ చేస్తాడు. మీరు అబ్జర్వ్ చేయలేకపోతే మన లోపల ఆన్సర్ అనేది బయటికి రావాలి. మ్యానిపులేట్ చేస్తే ఏ పనైనా చేయగలుగుతాం. వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మేము మొత్తం మీ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ ప్రిమైసెస్, క్లాస్ రూమ్స్, అట్లాగే డార్మిటరీస్, కిచెన్, డైనింగ్ ఏరియాస్ అవన్నీ తిరగడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్న లోటుపాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, అన్హైజీనిక్ కండిషన్స్, అట్లాగే టాయిలెట్స్లో వాటర్ లాగింగ్ అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి మేమేం చేసామంటే ఒక లెటర్ హైకోర్టుకి పెట్టాము. హైకోర్టులో స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ అని ఉంటుంది. జిల్లాల్లో ఎట్లా అయితే జిల్లా న్యాయాధికార సంస్థ ఉంటుందో అట్లాగే స్టేట్ లెవెల్లో హైకోర్టులో స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఉంటుంది. కంట్రీ లెవెల్లో నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఉంటుంది. దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే జస్ట్ కోర్ట్స్ ద్వారా జస్టిస్ ఎట్లా అయితే జరుగుతుందో అది కాకుండా ఇంకా మిగతా గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కానీ అసలు సొసైటీలో ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాటిని జ్యుడిషియరీ తరఫున ఎట్లా అడ్రస్ చేయొచ్చు అని, దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఈ డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో లాస్ట్ టైం మేము అవి చేసిన తర్వాత హైకోర్టుకి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే మా అంతటా మేమే ఒక సూమోటోగా ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. PLC అంటాం, అంటే ప్రీ లిటిగేషన్ కేస్. ఈ స్కూల్లో ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్స్ మీద ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేసి కలెక్టర్ గారికి, సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న హెడ్ అథారిటీస్ అందరికీ లెటర్స్ అడ్రస్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరందరు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్, మీ టీచర్స్ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ریاستی جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر عدل آباد جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران ضلع صدر جناب حافظ ابوبکر حامد کی قیادت میں ایک وفد جس میں مولانا اسلم نہدی، حافظ محمد منظور احمد، حافظ شیخ احمد، حافظ جنید، حافظ ابرار شامل ہے، نے ضلع کلکٹر عادل آباد راجر شیشہ سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرتے ہوئے آصف آباد کے جینور میں پیش آئے واقعے پر تحقیقات کرانے اور خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بعد ازاں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مولانا اسلم نہدی نے کہا کہ سوچی سمجھی سازش کے مطابق منصوبہ بند طریقے سے پولیس کی موجودگی میں مسلمانوں کی املاک، 3 مساجد اور گاڑیوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ خاطی جو بھی ہو اسے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سزا دینی چاہیے، جبکہ خاطی کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچانا اس کے پیچھے فرقہ پرست طاقتوں کی سازش ہو سکتی ہے۔ انہوں نے لا اینڈ آرڈر میں ناکامی پر متعلقہ پولیس عہدیداران کی معطلی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے متحدہ ضلع عادل آباد کے مسلمانوں اور نوجوانوں سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کلکٹر نے اس سلسلے میں تحقیقات کرانے اور خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کا تیقن دیا ہے۔ جمعیت علماء عادل آباد آج جو جینور میں کل حالات جو پیچیدہ ہوئے تھے، جو ایک چھوٹے سے معاملے کو لے کر جس کی وجہ سے مسجد میں کلام پاک کی بے حرمتی کی گئی، اسی طریقے سے مسجد کو نشانہ بنایا گیا، مدرسے کو نشانہ بنایا گیا، اور جو بے گناہ مسلمان تھے ان کے کاروبار کو نقصان جو پہنچایا گیا، جمعیت علماء تلنگانہ اور اسی طریقے سے جمعیت علماء عادل آباد اس کی پرزور مذمت کرتی ہے۔ اور جو بھی حادثہ ہوا ہے اس کے پیچھے پولیس کا جو فیلئر جو ہے سو محسوس کیا جا رہا ہے کہ پولیس کی موجودگی رہتے ہوئے جو دنگائی جو تھے، جو حالات کو بگاڑنے والے جو تھے، انہوں نے مسجد کا نقصان کیا، مسجد کی بے حرمتی کی، اسی طریقے سے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ تو ہماری حکومت تلنگانہ سے یہ گزارش ہے کہ وہ ایس پی آصف آباد کو جو ہے سو معطل کرے اور اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، تاکہ آئندہ اس ریاست میں کوئی ایسے حادثے نہ ہوں۔ یہ بار بار جو حادثے کیے جا رہے ہیں اس کی جو ہے سو روک تھام ہو، اور جو ہے سو یہاں کے لوگ، یہاں کی عوام امن و امان کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی گزارنے والے بنے اور یہاں کے حالات معمول پر آ سکیں۔ الحمدللہ کلکٹر صاحب نے مکمل تیقن دیا کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی، اور تحقیقات کرتے ہوئے جو خاطی ہے ان کو کیفیرہ کردار تک پہنچایا جائے، انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تو خصوصاً جو نوجوان ہیں ان سے درخواست ہے، خواہش ہے
कि वो कानून को जो है सो अपने हाथ में ना ले, सब्र के साथ जो है सो इंशाल्लाह मामले को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी और पूरी तहकीक़ात के साथ मामले को वहाँ के कातियों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा इंशाल्लाह। नौजवानों से दरख्वास्त है कि वो सब्र व तहम्मुल के साथ वक्त गुजारें। सफ़ा बैतुल-माल शाख आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान अच्छी सोच के साथ 26 अफराद को 500 माहाना पेंशन देकर अपनी समाजी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और गरीबों बिलखुसूस माज़ूरों के लिए खड़े होने के अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों के लिए मिसाल बनकर खड़े हैं। ये प्रोग्राम तकरीबन 3 साल से जारी है। उसी के तहत आज दफ्तर सफ़ा बैतुल-माल शाख आदिलाबाद मसूद चौक में तंजीम के सदर मौलाना सैयद मुबशिर अहमद की क़यादत में ज़रूरतमंदों में पेंशन की रकम हवाले की गई। इस मौके पर हाफिज़ कादिम पाशा मिसबाही, हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़, हाफिज़ शेख बशीर अहमद व दीगर मौजूद थे। अख्तरी बेगम 7 नंबर। रामचंद्र विजया भाई बेला मंडल चिपराला गांव के थोड़ा सा वामन का मकान गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी शदीद बारिश की वजह से मुनहदिम हो गया। मकान गिरने के वक्त घर में कोई नहीं था। वामन एक गरीब ख़ानदान से है और इस वक्त बेघर है। फ़िलहाल साबिक़ सरपंच के घर में रिहाइश पजीर है। मुतासिरा खातून चाहती हैं कि हुकूमत मुआवज़ा और मदद करे। ये जानकर कांग्रेस पार्टी मार्केट कमेटी के साबिक़ वाइस चेयरमैन विलास ने कांग्रेस पार्टी के लीडरों के साथ मिलकर मुनहदिम मकान का मुआयना किया। इन्होंने मुतासिरा ख़ानदान को यकीन दिलाया कि वो हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। गव्हर्नमेंट आहे आपलं काही नाही काय दिलं असते एवढं मुश्किल नुकसान होत नाही ते दिलं खाली आम्ही हाव ही काँग्रेस पार्टी आहे तुम्हाला सपोर्ट कवाय काय टेन्शन काँग्रेसचे पत्र आहे काही राशन पाणीचं राशन 2 दिवसामध्ये येऊन ठीक आहे लोकसिटी तू बात करले राशन पाणी 12-1 वाजता नाही का पाणी आला आमचं नाही का पाण्यामुळे घर पडलं नाही का पोरं गिरं शाळेत गेले होते माणूस गिन फवारायला गेला होता आमचं नाव नुकसान झालं भांडे गिंडे नाव हे चेपून गेले आम्ही येत फाडी टाकून हवा होता नाही नाव हे चेपून गेलं गव्हर्नमेंटने येऊन नाही का आमचं घर पावा आम्हाला नाही का मदत करावं 1-2 वाजताच्या दरम्यान पाणी आला त्या पावसामुळं ते जुनं घर होतं बिचाराचं आदिवासी लोकांचं आहे त्यांचं घर काल कोसळून गेलं म्हणजे पूर्ण खाल्या पडलं त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांना धैर्य दिला आणि त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना भेटले आणि रात्रीसुद्धा सरपंचा घरी जाऊन सरपंचा घरीच राहिले त्यानं सरपंचासुद्धा जेवण घातलं त्या आता त्याला राहायला घर नाही काय नाही आम्ही त्याला भरोसा देत आहोत का आम्ही लवकरात लवकर तुम्हाला घर द्यायचं प्रयत्न करतो पहिलं घर त्याला द्यायचं आम्ही हे वादा घेत आहोत आणि असंच बरेच कास्तकार डुबून आहे त्यांच्याकडे सुद्धा लक्ष द्यावे अधिकारी लोक घरी न बसता हर गावामध्ये जाऊन त्यांचा विचार मांडून त्यांना सहाय्य करावे म्हणून मी एवढंच माझे 2 मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा खानक़ाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद में 1 रबीउल अव्वल से 10 रबीउल अव्वल रोज़ाना बाद नमाज मगरिब महाफिल मिलाद का इनेक़ाद अमल में आएगा। बाद नमाज इशा रोज़ाना लंगर का अहतमाम होगा। 1 रबीउल अव्वल को बाद नमाज असर खानक़ाह में
निशान की इस्तियादगी अमल में आएगी। मस्तूरात के लिए पर्दे का नज़म रहेगा। 11 रबीउल अव्वल को मरकज़ी मजलिस मीलादुन नबी मुनक़्क़िद होगी, जिसमें मकामी व दीगर अज़ला व सूबों से मुरीदीन व वाबस्तगान खानक़ाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती तशरीफ़ लाएंगे। बाद मग़रिब मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बसीरत अफरोज़ खिताब होगा। बाद इशा लंगर का नज़म रहेगा। बाद लंगर नातिया मजलिस मुनक़्क़िद होगी, जिसमें मकामी व दीगर इलाक़ों के नातख़्वां हज़रात नात सुनाने की सादत हासिल करेंगे। 12 रबीउल अव्वल बाद नमाज़ फ़जर मिलादुन जुलूस की शक्ल में बारगाह मखदूम आदिलाबाद हज़रत सैयद शाह सिराजुद्दीन औलिया की मज़ार मुबारक पर चादर पेश की जाएगी। इन तमाम इजलास में शिरकत की अपील की गई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाबस्तगान खानकाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरत आदिलाबाद की जानिब से सारे इंसानों को माह रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये महीना हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, जो कि इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आपकी मीलाद सारी खुशियों की खुशी है। इस खुशी में सारी इंसानियत को शामिल करना और अखलाक हसना के ज़रिए आपकी अज़मत और मोहब्बत को लोगों के दिलों में पैदा करना हमारा फरीज़ा है। इस सिलसिले में खानकाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती में आज से रोज़ाना बाद मगरिब महाफिल मीलाद का इनाक़ाद हुआ करेगा। आज बाद नमाज असर निशान मुबारक की इस्तादगी अमल में आएगी। बाद इशा लंगर आम होगा। मस्तूरात के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। 11 रबीउल अव्वल को मरकज़ी मजलिस होगी, जिसमें मुकामी और दीगर इलाक़ों से लोग मैं मस्तूरात और दोस्त अहबाब महफिल मीलाद में शिरकत फरमाएंगे। लंगर का नज़्म रहेगा। 12 रबीउल अव्वल बाद नमाज फ़जर बारगाह मखदूम आदिलाबाद हज़रत सैयदना सिराजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में चादर मुबारक पेश की जाएगी। तबरुकन खीर की तक़सीम होगी और 10:30 बजे बावक्त विलादत के मुनासिबत से लंगर आम होगा। इन तमाम महाफिल में सभी से शिरकत की गुजारिश है। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी अक़लियती सीनियर कायद खज़र पाशा की सालगिरह तकरीब आदिलाबाद में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की जानिब से शानदार तरीके से मनाई गई। शहर मुस्तक़र आदिलाबाद की कई मकामात पर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी और साबिक़ वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की क़यादत में कायदीन और कारकुनों ने केक काट कर खज़र पाशा को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर एम ए शकील, दुर्गम शेखर, मोहम्मद रफ़ीक़, क़य्यूम रज़ा के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। दलित विकास समिति के ज़िला सदर श्रीनिवास ने कहा कि इंचोरा एससी रिजर्वेशन में क्रिमिनल लेयर सिस्टम को लागू करके पार्लियामेंट में कानून लाया जाए। इन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। కొన్ని కుటుంబాలే ఒక 3% మంది సంపన్న వర్గంగా ఎదిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే
రిజర్వేషన్ అన్ని రంగాల్లో ఉన్న రిజర్వేషన్ మొత్తాన్ని కూడా వాళ్ళ పిల్లలకే వర్తిస్తూ ఉన్నారు. దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే ఇంతవరకు ఎవరికైతే రిజర్వేషన్ ఫలాలు పొందని కుటుంబాలు ఉండేవో వాళ్ళు ఏ రంగంలో కూడా ఈ సంపన్న దళితులు ఎదిగిన సంపన్న వర్గంతో పోటీ పడలేకపోతుంది. దానివల్ల అసలు రిజర్వేషన్ల విధానానికి అర్థం లేకుండా వస్తుంది. అసలు రిజర్వేషన్ పెట్టింది దీనికి ఎవరైతే పేదలు ఉన్నారో వాళ్ళకు కొంత ఆసరా కోసం, కొంత ఎదుగుదల కోసం. ఇప్పుడు బీసీ రిజర్వేషన్ల 6 లక్షల ఆదాయం దాటితే క్రిమిలేయర్ ఉంది. ఈ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓసీ రిజర్వేషన్లో 7 లక్షలు దాటితే క్రిమిలేయర్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకు రిజర్వేషన్ వర్తిస్తుంది 7 లక్షలు దాటిన వాళ్ళకు. కానీ ఎస్సీలో మాత్రం ఆయన 4 సార్లు ఎంపీ కావచ్చు, వాళ్ళ కొడుకులు ఐఏఎస్లో ఎంపీలు కావచ్చు, ఒకటే ఇంట్లో 6 డాక్టర్లు ఉండొచ్చు, 6 ఇంజనీర్లు ఉండొచ్చు, 6 గెస్టెడ్ ఆఫీసర్లు ఉండొచ్చు. 1000 కోట్ల ఆస్తి సంపాదించినా మళ్ళీ వాళ్ళకి మాత్రం పోయి రిజర్వేషన్లో వర్తిస్తుంది, వాళ్ళ పిల్లలు రిజర్వేషన్ వర్తిస్తుంది. ఇది తప్పుడు విధానం కాదు. ఒక రిజర్వేషన్ పాలసీ ఉన్నప్పుడు అది కరెక్ట్గా ఉండాలి. कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अवामी खिदमत के लिए अमेरिका से आदिलाबाद आने के बाद KSR फाउंडेशन कायम की है और उसके ज़रिए कई खिदमती प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उसी के हिस्से के तौर पर 3 साल कब्ल शुरू किया गया खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। प्रजा सेवा भवन में वाक़ उनके कैंप ऑफिस में बहुत से भूखे लोग हर रोज़ इस कैंप से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు। ज़िला भर में जुमेरात को यौम असातिज़ा की तकरीबात शानदार तरीके से मनाई गई। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में तालिबात ने टीचर्स साथी तालिबात को सबक सिखाया। एक जिम उस्ताद के तौर पर अवतार वो बच्चों के साथ खेले। उन्हें एहसास हुआ कि तदरीसी पेशा कितना ज़िम्मेदार है। तकरीब के मौके पर तालिबात ने रिवायती लिबास ज़ेब तन करके स्कूल में शिरकत की। उससे एक जश्न का माहौल देखा गया। But on 28th of September 2009, no terrible happened. Pimples are acne on your face. This president is रिम्स अस्पताल के डायरेक्टर जयसिंह राठौड़ ने कहा कि टीचर का पेशा बहुत जिम्मेदाराना है और तलबा का मुस्तकबिल उनके हाथ में है। टीचर्स डे के एजाज़ में रिम्स ऑडिटोरियम में
गुरु महोत्सव 24 प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक के साथ मेहमान खुसूसी शरीक थे। सबसे पहले मेहमानों ने शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज़ किया। बादिज़ा तलबा ने नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और असातिज़ा के हमरा मेहमानों को शाल और यादगारी निशानात देकर एजाज़ से नवाजा। बादिज़ा तलबा ने अपनी रिवायती रक़्स में हाज़रीन को महसूस किया। Respected principal Sarojha Garu, those are present here. Today, we gather to celebrate the pillars of our education institution, our teachers, your dedication, passion, and commitment to shaping young minds of the foundation of our college success. As educators, you play a vital role in inspiring, guiding, and nurturing our students. Your influence extends beyond the classroom, shaping the future of our society. I want to express my deepest gratitude to each of you for your tireless efforts. Your hard work, patience, and kindness have made a significant impact on our students' lives. Let us take a moment to appreciate the challenges you face and the sacrifice you make to ensure our students receive the best education possible. Thank you for being role models, mentors, and friends to our students. हैंडीकैप हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतिमाम आज आदिलाबाद ज़िले के भविता सेंटर में सर्वपल्ली राधा कृष्ण जयंती और यौम असातिज़ा की तकरीबात का अहतमाम किया। इस मौके पर राजन्ना सर पुष्पावेनी मैडम व दीगर असातिज़ा को शाल पहनाकर एजाज़ से नवाजा गया। सदर मोहम्मद इमरान, जनरल सेक्रेटरी फैसल अहमद, सैयद और दीगर इस प्रोग्राम में शरीक थे। విద్యా కేంద్రంలో అనేక రకాల సంవత్సరాల నుంచి మానసిక వికలాంగులకు మరియు ఇతర వికలాంగులకు సేవ చేస్తున్న రాజన్న సార్ గారికి, పుష్పవేణి మేడం గారికి, మరి అదేవిధంగా ఇంకో స్టాఫ్ ఉన్నారు, వారికి కూడా మేము సన్మానం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే నార్మల్ పిల్లలకు స్టడీ చెప్పాలంటేనే చాలా కష్టంగా ఉన్నది. మరి అందులో వికలాంగుల పిల్లలకి చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద మనసు కావాలా. మేము ఎంత చేసినా మాకు ఏం లేదు కానీ సార్ మీరు చేస్తున్న సేవలు చాలా మంచి అని సంతోషంతో మేము ఈరోజు సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో సన్మానం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు టీచర్ డే సందర్భంగా హ్యాండిక్యాప్ హెల్పింగ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో విద్యా కేంద్రంలో అనేక రకాల సంవత్సరాల నుంచి మానసిక వికలాంగులకు మరియు ఇతర వికలాంగులకు సేవ చేస్తున్న రాజన్న సార్ గారికి, పుష్పవేణి మేడం గారికి, మరి అదేవిధంగా ఇంకో స్టాఫ్ ఉన్నారు, వారికి కూడా మేము సన్మానం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే నార్మల్ పిల్లలకు స్టడీ చెప్పాలంటేనే చాలా కష్టంగా ఉన్నది. మరి అందులో వికలాంగుల పిల్లలకి చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద మనసు కావాలా. మేము ఎంత చేసినా మాకు ఏం లేదు కానీ సార్ మీరు చేస్తున్న సేవలు చాలా మంచి అని సంతోషంతో మేము ఈరోజు సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో సన్మానం చేయడం జరిగింది. आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के सदर गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि वो देही इलाकों में खिलाड़ियों के छुपी हुई सलाहियतों को सामने लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इन्होंने जुमेरात को भरमपुर ज़िला परिषद हाई स्कूल तलमड़गु मंडल में यौम असातिज़ा के मौके पर मुनक़िदा कौमी सतह के सीनियर खिलाड़ियों के मुकाबले में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुमताज़ ताजिर मुनेश रेड्डी ने इस मौके पर स्कूली तलबा को 70,000 रुपये मालियत का खेलों का सामान हवाले किया। गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि तमाम सीनियर खिलाड़ियों को साथ लेकर खेलों के मुकाबलों का इनेकाद काबिल सताइश है। तलबा को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी महारत हासिल करने का इन्होंने मशवरा दिया। బరంపూర్ స్కూల్లో ఈరోజు యాక్చువల్లీ 28th నాడే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నది అని చెప్పి రవి గారు చెప్పారు, కానీ వర్షాల కారణంగా పోస్ట్పోన్ అయింది. మరి హెడ్ మిస్టర్స్ గారు అదేవిధంగా స్టాఫ్ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసినటువంటి మా సీనియర్ హాకీ ప్లేయర్స్ అందరూ మరి ఏకకాలంలో ఇంతమంది 10 నుంచి 15 మంది నేషనల్స్ ఆడినటువంటి ప్లేయర్స్ని చూసే భాగ్యం పిల్లలకు కలిగింది. అంతేనా బాబు? చూసి హాకీ ఎట్లా ఆడింది అది. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో హాకీ ఈరోజు మరి అన్ని విధాలా మేము ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. మరి మనకు ఖేలో ఇండియా రివ్యాంప్ ఆఫ్ ఖేలో ఇండియా అని కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసిన తర్వాత మరి ప్రతి నూక్ అండ్ కార్నర్లో ఎక్కడైతే టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా వెలికి తీసి వాళ్ళందరికీ మంచి కోచింగ్ ఇచ్చే ఒక కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది.
మరి చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఆదిలాబాద్లో కూడా ఒక ఖేలో ఇండియా సెంటర్ రావడం, అంతేకాకుండా ఈరోజు ఎక్కడ వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకెళ్ళి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అథ్లెటిక్స్ కావచ్చు, ఇంకే గేమ్లోనైనా మంచి నైపుణ్యత కలిగినటువంటి విద్యార్థులు ఉంటే వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి ఆయిల్ కార్పొరేషన్స్ కావచ్చు, గేల్ కావచ్చు, లేకపోతే మన స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, వాళ్ళందరినీ కూడా అప్పచెప్పి ఈరోజు మరి నీరవ్ చోప్రా లాంటి మన జావెలిన్ త్రోలో ఏ విధంగా అయితే మెడల్ తీసుకురావడం జరిగిందో ఆ విధమైనటువంటి प्रयत्न ఈ మధ్యనే జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందుకని చెప్పి खबरनामे के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हलक़ा असम्बली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी का बेला मंडल में मुसलसल बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा, किसानों से मुलाकात, माली इमदाद का दिया तयक़्क़ुद। DLSA के ज़ेर एहतिमाम गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर गर्ल्स कॉलेज एंड स्कूल में कानूनी आगाही कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद, DLSA सेक्रेटरी सौजन्या की शिरकत। जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद के वफ़द की ज़िला कलेक्टर से मुलाकात, जैनूर वाक़े पर मुसलमानों की इमलाक को हुए नुकसान की भरपाई और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद के ज़ेर एहतिमाम बिला तफरीक़ मज़हब मुस्तहिक़ीन में माहाना वज़ाइफ की तक़सीम का सिलसिला जारी, अहले खैर हज़रात को आगे आने की अपील। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।